Kining nang kaa usa pa ka tuig tunga namunga na. Ang variety ani is gikan sa Malaysia. Ang pangalan J33 doble tres. Nakurat ko kay namunga naman siya sa usa ka tuig og 6 ka buwan. Namungan siya og 10 ka buok. Gamay pa kayong punuan. Na duha nga ri nya akong giabot ang usa. Akong gusto kada tangkay duha lang aron mo dagko iyang bunga. Ako gapong giabot diri usa. Giabot na ko kada usa. Nya dapay usa diri sa babaw. Kini nga variety gikan sa Malaysia. Wa pa ko kibaw og lami ba ni o tamis ba. Ako ning gi-order nga liso. Liso akong gipalit. 15 ka buok liso akong gi-order sa Shopee. Pero ang nabuhi 4 ra ka buok. Nya out sa 4 kini pang punuan nga namunga. Ang uban gagmay pa. So kini may nauna og bunga. So mag fruit bagging ka. Importante kayo magbaging kay aron dili mapaakan sa insekto. Ang insekto mo paak ani duha ka klase. Doon na gitawag na fruit borer o fruit fly. So mao ni mopaak dinhi sa bunga then mangitlog sa sulod. So mao na gitawag og gitibak. So kailangan nga poston unya butangan og pizza ang maong bag sama ni ani pizzahan nato ni dinhi 4/3/2025 unya ato pong isuwat nga ri sa iyang dahon kay in case mabura na atay makita diri nga pizza. Excited na ako nga makatilaw. Kay wala pa ni sa Pilipinas. Sa Malaysia o sa Thailand naa ni siya nga variety. Pero sa Pilipinas wala pa. Di ko magtuo nga namunga na siya og usa ka tuig og tunga. Unya sa first bunga niya daghan pa jud.
abot siya og 11. Dapay usa gamay diri dili pa pwede poston. Kani ang angan pa ni siya poston. Kailan poston siya kanang bottle size ang lawas. Thank you for watching. Subscribe and likes. Thank you.